Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's very nice to meet you, Bapak Ibu sekalian. Okay, is this our first meeting together? Okay, of course not, right? But actually, this is our second meeting after we met on the um, early program actually before we started in-service activities. And this is actually our first meeting, alright. Hari atau pertemuan pertama setelah in-service activities, of course. And you can guess what we will discuss together in the session. Okay, kita akan membahas, we will discuss about several materials that you have learned in the in-service activities, in-service learning actually. Kita akan membahas tentang itu. But before that, I would like to say thank you sudah meluangkan waktu ya Bapak Ibu sekalian di sela-sela pekerjaan yang eh, dan kesibukan ya Bapak Ibu sekalian mengajar kemudian administrasi banyak sekali. Oke, thank you. eh Kita akan membahas beberapa hal terkait dengan materials that um, you have taken actually in service learning. Um, okay, like this one. Alright. Ini ada yang dari mana saja ini Bapak Ibu? Where you from? Actually, ada yang dari oke Pakis ada, kemudian ada bisa menulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Wow, ini ada Windusari, lumayan jauh juga ya Bapak Ibu ini. Kemudian Kaliangkri, wow, ada Kajoran, wah, ini dingin juga ya yang dari Kajoran ini. Cukup tinggi, Pakis ada, Muntilan ada juga. Oke, dari beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang, kita kumpul bersama di sini untuk online session one peningkatan kompetensi guru SD dalam mengajar bahasa Inggris with me, Agus Tupin Aji Pradana. Oke, eh, nggak usah perkenalan ya Bapak Ibu. Bu sudah memperkenalkan diri di awal pertemuan sebelum in-service learning activities. Oke, for your information, there will be in round one, there will be three phases there in service learning. This is what you have taken and learned in the first step, in the first phase, in service learning. Jadi, you have learned many materials there from four modules. Ada 4 modules, ada beberapa units yang Bapak Ibu pelajari, and you have actually taken the test or assessment, right? Ada beberapa assessment atau tes yang Bapak Ibu ambil di situ. Nah, ini kita akan bahas bersama di sesi ini. And uh, we go through in the synchronous sessions, ada online and offline. Nah, sekarang yang online-nya Bapak Ibu. Nanti ada sesi offline satu kali after the online activities. This is the first time, first meeting actually for online synchronous session. There will be 6 online sessions. Ada 6 Zoom meeting seperti ini dan nanti akan ditutup dengan offline session di pertemuan ketujuh nanti after online sessionsnya. Oke, kenapa ini penting? Because we are facing the on the job training. Ini OJT kalau istilah di apa namanya
persekolahan seperti itu ya Bapak Ibu. OJT ini Bapak Ibu akan mempraktikkan mengajar secara langsung di kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah pentingnya untuk mendiskusikan materi apa saja yang would be uh, applied, would be taught to our children, our students in the classroom activities. Kemudian, and how, bagaimana sih kita akan membelajarkannya. Ada model-model pembelajaran yang we can use, we can apply in the learning activities in the classroom. Kita akan belajar sama-sama. Mungkin ada sharing, Bapak Ibu pernah eh, mengajar atau pernah pernah apa mengaplikasikannya di kelas dan berhasil. Best practice-nya bisa kita share sama-sama di pertemuan kita pada pagi hari ini. Alright, and nanti ditutup dengan on the job training as I mentioned before. Okay, this is why it is so important for us to prepare on the job training. Biar besok nggak gagap lagi, kita sudah ready untuk mempraktikkan di di classroom activities. Kemudian nanti ada round 2 juga. Serupa dengan seperti ini, seperti eh, yang saya sajikan ini. Ada in-service learning, kemudian ada synchronous, ada online and offline. Nanti hampir hampir serupa dengan ini. As you can see on uh, your account, ada di lini masa atau di LMS Bapak Ibu sudah ada di situ. Alright, and these are our objectives today, our goals. The first one about language proficiency. You have to be able, will be able to identify common expressions for introducing family members. Masih ingat family members, Bapak Ibu? Oke, ini salah satu one of the materials that you have learned in the in-service learning. Kemudian ada describing oneself juga. Kita akan membahas itu using at least 5 basic adjectives. Ada basic adjective yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. And the second one about pedagogical competence. This is the way we teach, how we uh, teach the material to our students in the classroom. Kita akan mendiskusikan juga. And by the end of this session, hopefully you will be able to design and apply simple classroom activities for introducing family members using learn vocabulary. Vocabulary-nya sudah Bapak Ibu beberapa pelajari di in-service learning and language expressions as well. Alright, and then apply number head together. Masih ingat NHT Bapak Ibu mungkin sering di apply di classroom Bapak Ibu sekalian, nanti bisa sama-sama mendiskusikan itu. To teach about family members. Alright. And I will divide this um, today's agenda into 2 sessions. Session 1 about review. We are reviewing materials and then discuss about that one. And after the break, there will be session 2. We will make lesson plan and ada simulasi di situ. There will be simulation about the plan. Tapi karena ini online, mungkin kita lebih ke diskusi-diskusi singkat terkait dengan bagaimana sih mengajar uh, about describing families, kemudian introducing oneself itu kita akan mendiskusikan terkait itu. Alright. Nah, ini dia. Ini I took actually this dialogue from your LMS.
Ada di materi Bapak Ibu sekalian kalau masih ingat ya. Ada Andi and Rina. Alright, hello, my name is Andy. What's your name? Hi, Andy. Nice to meet you. My name is Rina. Okay, and then there will be question. I'm from Malang. How about you? I'm from Lombok. Oke, kira-kira apa ya pertanyaannya Bapak Ibu nih? Oke, because the answer is I'm from Malang. Oke, dari Malang nih. So, kira-kira apa? Oke, good. Bisa ditulis di kolom chat. Oke, ini sudah. Oke, udah bagus sekali ini. Udah pengalaman ya kayaknya nih. Where are you from? Oke, good. Where you from? I'm from Malang. How about you? I'm from Lombok. Oke. Ada lagi nih, Bapak Ibu, coba. Ini di materi masih perkenalan ya, Bapak Ibu. Hello, my name is Wati. Okay, I'm 8 years old. Then, okay, I live in Mataram, Lombok. I study at SDN Mataram 2. My favorite subject is English. Ada bahasa Inggris juga di situ ya. Okay. I like reading storybooks and playing badminton with my friends. My father is a teacher and my mother is a nurse. I have one brother. His name is Andy. Oh, yang tadi jangan-jangan ya. On Sundays, my family and I usually go to the park. I love my family very much. Okay. The first question, what is the girl's name? Kegut Wati. Wah, gampang sekali ya Bapak Ibu. Ini akan ditemui Bapak Ibu sekalian di kelas mengajarkan yang seperti ini. Mungkin bagi kita piece of cake ya Bapak Ibu. Tapi mungkin bagi anak ini hal yang baru. Oke, kita dampingi mereka untuk memahami ini. Oke, how old is he? 8 years old. Very nice. Then where does Wati live? In Mataram, Lombok. Kemudian next question, where does she study? Okay, at SDN Mataram 2. Okay. Number 5, what is her favorite subject? English. Okay, good. Fantastic sekali ya Bapak Ibu kalian nih. Ini ya piece of cake bisa diajarkan ke anak-anak Bapak Ibu sekalian ya. Last question but not least, what does Wati like to do? Kira-kira I like, she likes reading storybooks and playing badminton with his or her. Oke, her. Kalau his untuk yang laki-laki ya. Karena ini Wati berarti her friends. Alright. Nah, bisa semuanya ya Bapak Ibu. Gampang nih. Nah, ini juga. I took this one from the materials. Ini, who is she? Kira-kira siapa namanya? Bisa Lina, bisa Wati, bisa Wanda, bisa Ajeng, dan yang lainnya. Bebas deh ya Bapak Ibu nih. So, what does she like to do? She likes, okay, enjoying, ada kolom kolom chat ini, enjoying scenery. Okay, going to the park. Iya, iya juga sih ini di park juga ya. Tapi fokusnya ini mungkin di reading ya, Bapak Ibu. Oke, so she likes to read. She likes reading. What kind of book she likes to read?
Novels, okay, good. Novels, ada magazines, ada comic books, ada maybe reading Quran, reciting ya, Quran. Kemudian ada lagi hadis mungkin ya, macam-macam nih. Ada pokoknya yang eh, jenisnya buku dia suka pokoknya. Oke, ini tentang aktivis, tentang hobi sudah dipelajari dan bisa di apa diajarkan ke siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tidak ada kendala untuk mendeskripsikannya ya, bisa bisa untuk mendeskripsikan gambar ini ya Bapak Ibu. Mungkin namanya siapa, kemudian what does he like to do, seperti yang tadi ya. Ini bisa pertanyaan bantuan untuk mencari inspirasi untuk mendeskripsikan to describe this picture actually. You, there will be several questions to help you. Ada nama, ada tinggalnya di mana, kegiatannya apa yang disukai, terus tadi detailnya, in details maybe you will describe it. Bukunya apa, kemudian dengan siapa, with whom, kemudian kapan, kalau itu bisa dideskripsikan sama-sama ada WH question yang bisa help you to describe this picture. Oke, untuk mengajar materi-materi tersebut, nah, ini bisa it could be designed through group or teamwork, and then pair work, and then individual work. Ada uh, teamwork, group yang besar, aktivitas yang membutuhkan banyak massa, banyak personel, atau pair work, berpasangan, atau bahkan individual work. Harapannya, hopefully, they or you will give them experience through group work, and then pair work, and individual work as well. Karena mengukurnya itu kan nanti per individu ya Bapak Ibu. Jadi harus sampai ke individual work. Jangan berhenti sampai pair work. Tetapi untuk menuju ke individual work, mereka pasti akan ada anxiety, ada rasa takut, cemas, eh, untuk menjawab pertanyaan, untuk berlatih. Makanya ada step-step yang mengawalinya. Jangan tiba-tiba ke penugasan individu atau menunjuk ke salah satu siswa, tetapi dahului dengan group work atau pair work dulu, biar mereka bisa share pengalaman, share pengetahuan mereka about related materials, and after that you can provide them with individual works. Alright. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau ini kira-kira individual atau teamwork ya, Bapak Ibu? Oke, teamwork. Ya, namanya juga ada satu, ada dua, ada tiga. Kalau pairwork ada satu, dua saja berpasangan. Kalau ini ada banyak kemungkinan. Ini model pembelajaran apa ya? Sudah pernah eh, mengajar dengan model ini atau belum? Oke, alright. Bisa, can you guess by writing on the chat box? Iya, ini namanya number head together. Nah, NHT, Bapak Ibu. Nah, nama di kepalanya ada nomornya ya, number head together. Ada satu, dua, tiga, empat. Nah, how to do this model? Nah, ini dia. The first one, teacher asked a question and gives think time. Ada satu pertanyaan, kemudian beri waktu untuk
untuk berpikir ya. Tapi dahului dengan memakai atau memberi kode 1, 2, 3, 4. So there will be groups of four, itu yang di screen Bapak Ibu ya. These students are working in teams of four. Please divide them into groups of four. Ada 4 anggota dalam setiap kelompoknya. And then please ask question and give them time to think. Okay, second step is writing their answers. Okay, please provide uh, or let them to write their answers secretly. And the third one, students stand up and put their heads together, showing and discussing answers. Sudah uh, berpikir, kemudian menulis jawabannya secara individu, kemudian di-share ke teman satu timnya yang terdiri dari 4 tadi ya, Bapak Ibu. Nanti mereka akan bertukar pikiran, bertukar jawaban, akan mendiskusikan mana jawaban yang tepat, atau bahkan mereka akan memformulasikan jawaban baru compiled from each answers from each members. Dikompil jadi satu jawaban baru yang mengakomodir semuanya yang jawaban-jawaban yang tepat. Nah, harapannya semacam itu karena that's why it belongs to uh, apa namanya tuh cooperative learning, Bu. Ini salah satu tipe cooperative learning. Nah, familiar ya dengan cooperative learning. Nah, ini salah satu tipenya. Kemudian sit down, kalau sudah bisa duduk. Kemudian setelah itu teacher will call a number. Number 4, number 1, number 2, or number 3. Bebas nih, secara randomly acak. Nomor 1 dulu atau langsung ke 4 juga terserah. Nanti everyone with that number sells out at the same time. Jadi di waktu yang bersamaan nanti eh, nomor 4 akan berdiri kemudian akan men-share apa yang sudah menjadi jawaban dari tim mereka atau yang mereka pahami dari jawaban tersebut. Nah, tentu saja mereka dari setiap kelompok memiliki jawaban-jawaban mereka masing-masing. Nah, inilah proses kooperatifnya di sini. Dari sini mereka akan tahu bisa bertukar pikiran, bisa bertukar jawaban, baik dari saat mereka tim ataupun dari from the whole class activity. Jadi sharing di dalam kelasnya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain akan terjadi di situ. Nah, this is what we call as number head together. There will be several models that we can discuss today, but it will be discussed in the second session after the break. So, mungkin ini dulu diskusi dari kita untuk sesi pertama. I think that's all for this session. And thank you very much. We will meet together after the break for the session 2. We will discuss about lesson plan and including the models. You can share your best practice from your classroom activities. And then ada simulasi, beberapa simulasi mungkin tentang classroom language-nya kita akan praktik sama-sama. Ini akan enjoyable dan menyenangkan sekali di sesi yang kedua nanti. See you after the break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.